এই রাজ্য রাজনীতি যেভাবে চলে দङ ত্রিপুরা রাজ্য বা কগ্रुबैनो मा सानो हा आबन तुये कौथाय थनि मा सानो हा दिनै इलेक्टेड मिडियान बुसकांगो कौखाय आसे आं किसुदिन सिगांप दिनै নিউজ ইলেকট্রিক মিডিয়ান বুসকাंगो आं कौथाय थनि सामन तुये फ अनेक आइनि যারা তাও আঞ্চলিক দল ত্রিপুরা মথারাও অনেক কিছু কাউ সামো বা অনেক কিছু দমকি সমকি বা অনেক কিছু রিমন তুই আং অনেক সাফা সাহা এরপর আবনি তুইয়ে ব্রাং যে আঞ্চলিক দলরাও ত্রিপুরা মথারাও যে ব্রাং ব্রুগ্ন সামো একচুয়ালি কি ব্রাং যে কাউ সামো আবো কি বাস্তবায়ন नङै दे उंया आं आबो गावनो सानजुमबोये एबं सान साखौनि जे ब्रु एक्चुअली चियाखौ अनेक गाव जिता त्रिपुरा मथाराव सा दङ आबो एक्चुअली बास्तबायन नङै दे उंया आबोनो तो यां स्पाये सानिहे यां मा फाइनसे आबां आबोनो स्कुल स्पाये पुरा आं दिनै डिटेल्स आलोचना के आं सा खाननाय आं मियाफो केहा मियाया दिनैफो केहा नुआ जे ত্রিপুরা थांसा हिनेराव ত্রিপুরা मथानि सुप्रिमो प्रद्युत किशोर देबबर्मा महाशय महाराष्ट्र बा एनसी देबबर्मा सं बा एमएस देबबर्मा सं बा रवीन्द्र देबबर्मा सं ब्रां जे बिहेवियर ब्रां जे आचरण ब्रां जे गाव आं मिया जे खनामो आं एकटा यूट्यूबो केहा आं खनाहा दिनै आं आबोनो 2-3 बार जे खना जे साकाखेबो त्रिपुरा थांसा जाउन सिंदिके बोले त्रिपुरा बेके स्क्लुमेनो बेके नष्ट खेमेनो ब्रांजे चिंताधारा उमो आं जिता खनामो टीपीएफ नि राज्य कमिटी नि एकजन एडवोकेट हरिदल देबबर्मा बुनो जेबेबे नरमे गरमे बुनो धमकी दिगिरि अमो ना आबोखौ खनाखना जे नु 10 मास ग्रेटर त्रिपुलियान सम्बन्धे सामायनिया बा लास्ट फाइट सम्बन्धे सामायनिया नं तासादि 10 मास जरा नु फ्रुके मा तंनाय तंयाखे निन ओ जिदा दमकिरि मा आक्रमण खे म आबो थाव यावनाय जदि से नु चुप तंखे नु ना आक्रमण खे यावनाय दमकिरि यावनाय आबो आम थाव दिनाय बुं क्लियर इबाबे यूट्यूब नि माध्यमे आं खनाहा हरिदल देबबर्मानो बुदिखे नरमे गरमे दमकिरि म त्रिपुरा राज्यव 70-72 बछर ত্রিপুরা কোনো খানা গন্ডগোল ইয়াকো ত্রিপুরা কোনো সময় বুলাইয়াকো ত্রিপুরা কোনো খানে ন নিনি ছম বাগান তেম কোনো খানা ইয়াকো ত্রিপুরা বুলাইয়ে তিনি একজন 5 মাস নি ব্রই হুনাম যেটা প্রেগনেন্ট হিয়াম আবনো লাথিরি বুমো আবনো প্রমাণ তিনি এতদিন প্রুফ তোমার ঠিক ন কিন্তু এরপর পুরা মাতাंखे प्रूफ खे माने एक असम्भव बुमा मिया हरिदल देबबर्मानि माध्यमे जों प्रूफ माया बुं जदि से महाराष्ट्र त्रिपुरा आसा जदि से हा तंखे तेनी त्रिपुरा राज्यव प्राय 70-80 जन माने 80 जन बा 80 परिवार नुसा ताहा बा निनि बागान ताहा नो मातांखे आ रांजावरि जे खाउतना ओ बुथे आ पुखिने आम चिरि बुथे সেই সময় সেই মহারাজ বং যদি সে ত্রিপুরা নিখা উংখে ত্রিপুরা নাইনি মেঘে বং নিশ্চয় আরো থাংখামো आं सानचु बं जदि से ত্রিপুরা हि तंखे ত্রিপুরা काहाम नाय तंखे बं आरो निश्चय थांखामो थांगे नायखामो एवं बंनो बिनि क्षतिपूरण भरि खामो ब्रां सावो तिनि रंजित देबबर्मा संहैते सुरुखे जरा मथानि सुप्रीम ब्रां सावो कुंथाय बारानो जागा मीटिंग मिছিল खेये वाइसारो फाइमन पर चिनि चाक मावा नुक मावा तुंग मावा हाक फेया आबो हि साये तिनि एडिसि निर्वाचन चनो बुथ रिसादे थांसांगे बुथ रिहा पाइरिन पर तक मा चंगनोआ एवं बुसकांगो 2026 साल डिलिमिटेशन अंखे चिं कुंथाय बारा तेसो कमे थाना हिए जरा कुंथाय बारा न फिलनेरो बांनि तुंग फसा नां खनादि ब्रां तमाई सा तक माई सापि निया किबो रवीन्द्र देबबर्मा माई सापि ত্রিপুরা थांसाबो जदि से वानसारो हाफ फाइके जरा मथा थांसा हिते अनेक किछु तो ब्रा कपि सामो एवं अनिमेश देबबर्मा सा
অনিমেষ দেববর্মা তাথায় সামো দङ অনিমেষ দেববর্মা সাवो वाइसारा जदिसे थांसाव हाबफैखेबा जेखाने 100 दिन नांनाय अब प्रुफ दङ भिडिअ दङ चेलेन्ज खेमायो आं तिनि गाव सानैया आं जे मुलामो ब्रां जदिसे चेलेन्ज खेनायखौ आं चेलेन्ज खेमायो आं नांबाय चेलेन्ज खेनाय नां सामो गाव दङ प्रुफ दङ ता ब्रां माकेफिया याखिबो दिल्ली ब्रां गेटा टिपलेन मु साये त्रिपुरा राज्य केबो 125 अमेंडमेंट बिल संशोधन किए अब बिल पास किए एडिशनल मातमा खेना हेरो त्रिपुरा राज्य केबो एवं गेटा टिपलेन मा खेनाय एवं नि एनआरसी मा खेनाय त्रिपुरा राज्य को ब्रां जागाय जागाय कुंथाय बारनो फिले मिছিল जनसभा बाइक मिছিল खेया किंतु आदु आंनिया सारा त्रिपुरा राज्य ब्रो निश्चय फलो खेतो ब्रां दिल्ली थामन परगत माकेफिया दिल्ली थांग माकेफिया 125 जिते 125 अमेंडमेंट बिल जिते एडिशन बय हांक्राय बय कुंथाय बारमा जिते हामक्राय जिते त्रिपुरा राज्य ब्रा आंदोलन किए सानंगनो बा बीजेपी नि जिते नायबं आबनो ब्रां दाबि खेमि खेपिन हे जिते कॉफी रो कुंथाय बारनो फिलिए कॉफी सा सा कुनोमा दिल्ली थांग साफिया जों 125 जिते 125 अमेंडमेंट बिल पास के जिते टीटीसी हिमा जों आबो नाय हे ब्रां अनिमेष देबबर्मा बासनो बाके बिदिति ताखे साफाया तथा मथानी नेतारो बदके बिदिति रखे माने ब्रां जे बाउता बजी खेमो बदके तमाय तो टीटीसी लेबा गेटा टिपरलन से हामले टिपरालेन लेबा गेटा टिपरलन से हामले हि जिता ब्रां बुजाय खेबा तिनि महाराष्ट्र प्रदुकिस अनिमेष बुजाय खेबा तिनि ब्रां काउथानो तिनि पा बुतिलेया तिनि बुतिलेमान पर्व ब्रां क्षमता फाया ब्रां क्षमता फायत माकेपिया प्रथम फर्स्ट अधिवेशन ब्रां एडिसियो ब्रां गेटा टिपलेन नि बिल पास खेमिया ब्रां पास खेले हा से बिल पास खेमिया पो ब्रां आरो बिल पास खेपेमन परे ओंखाया ब्रां लग जनसभा देके ब्रां आरो खमिलंग रूट मास खेलेया मिছিল खेलेया जनसभा देके ओंलाया चालाया तामलाया मांस चालाया माने अनेक आनंद खेलेया बाजी सावलाया किंतु सारा त्रिपुरा ब्रां बदिकेन जत जायगा थां ब्रां प्रोग्राम जनसभा बदिकेन प्रचार खेया जों गेटा टिपलेन पास खेया आईपी तेराव त्रिपुरान सामो ब्रां तंजरा माबो साया ए आगरतला थांगे चौक कुनो खाना साया जोंले पास खेपनो हाय ब्रां साव गां रो सानचुमो बनो जखनते पास खेयाके याकी अधिवेशन तिनि विरोधी दलीय नेता हंस कुमार त्रिपुरा महासभा ब्रां क्वेश्चन खेया प्रश्न खेया जे नां जदिसे गेटा टिपलेन पास खे तंखे नां बेके पास खेया एवं तिया हुई हाबो लेखा एवं आबो लेखा जे हुया नां गाव मते चिंतित सुफाया इंसा माने दुई जागा दुई रकम बासन कोना साफियो मेबार कुमान ट्राइबल अफिसार बा ट्राइबल अफिसारनि आरो दप्तराव रहका मेबार कुमान आरो रहका एरपरे राज्यपाल रहका एरपरे अनिमेष देबबर्मा माजे बासन आं खानाव आं पाइनदि प्रुफ तंपायो सावो चौंकी त्रिपुरा राज्य सरकार नारदरनाय विप्लव नारदरनाय जों दिल्लीयाव थांरुखा इनके बार आईने बीजेपी उद्योग कतिपय जरा महल तंनाय दायित्व प्राप्त बार प्रश्न खेया जरा आईनी एलायंस पार्टनार चीनी बीजेपी एलायंस पार्टनार बा पार्टी आईपीपी बार प्रश्न खेया नाम जदि जमारी तुमके पेज खेदी फ्नोदी फेसबुक बा तुइख्लाय आबो लेखा तुये सादी किन्तु आज ब्रां सामैया आबो सामैयन कारण ब्रां निचे कॉफी सामी सियांबनो मियाके एडिसी अधिवेशन ब्रां सहा माननीय विरोधी दल नेता हंस कुमार त्रिपुरा बै सहा नां जे गेटा टिपलेन पास खेइमा आबो कतटुक वास्तव बा कतटुक आबो सत्य सहाके एरपरे तिनि बुंनिजे मासा जे गेटा टिपलेन कोनो चों बिल पास खेया साधारण एकटा रेजुलेशन चों रो पास खेलायो आमाबो माने जखन ब्रां गेटा टिपलेन बिल पास खेइमो आं बार बार बासनबो सामसे आइन र इलेक्ट्रिक मीडिया जरा तनाय ब्रां निचय बासन ना आं बार सामसे आबो के बा चोरो बिचनबो चों गेटा टिपलेन रेजुलेशन पास खेइमेले पंचायत के हालाय आबो बां सामसे ब बाउता बाजि ताखिदि चों जे कॉपी सावो चों जे कुंथाय बारानो फिले टाउन जराबो दङ आबो वास्तव ब्रां निजे मासा तिनि एडिसिनि सीएम पूर्णचंद्र जमिता निजे मासा जों कोनो समय एडिसियो गेटा टिपलेन बिल पास खेयो जों प्रचार किया जों रेजुलेशन पास खेयो जो प्रचार खेयो साव जे महाराष्ट्र निजेबो साव एडिसि जों क्षमता फाइमन गेटा टिपलेन बिल पास खेया हिए ब्रां सामो एवं पूर्णचंद्र सामो अब दुइटे एकसंगे खेये सारामो जों आबो नङा जगदीश देबबर्मा महाशय एडिसिनि आरोनि जे चेयरमैन बुं सावो माइ सापि बुं सामके
ব এডিসিনি এরিয়া এবং এডিসিনি বিল পাস খেমা গেটা টেপেলেন বিল পাস খেমালে বলে এডিসি আউকরে ক্ষমতা গেসপয়াও ক্ষমতা তৈসা বলে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকারের উপরে সে ব্রাউ মিথ্যা কাউ সামো ওই দিনও প্রমাণ থা যে ব্রাউ নিজে নমা সা যে আবলে ত্রিপুরা রাজ্য সম্ভব গাঙ্গন ত্রিপুরা রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার সে সম্ভব গাঙ্গন বন কাবুঞ্চ এতদিন যে আনি বিরোধী দলীয় নেতা হংস কুমার ত্রিপুরা আইনি মাননীয় পূর্ব ত্রিপুরা আসনে এমপি এবং আইনি পাতাল মাননীয় মহাশয়া পাতাল করে জমাতে মহাশয় সঞ্জিতা কাউ সামো যে গেটা ট্রিপুলিয়ান অসম্ভব সম্ভব সামো বাস্তব রূপ ব্রাউন আবনো প্রমাণ খেয়ে রিহা ব্রাউন লাস্ট ফাইট রাজনীতি কোনো সময় উইয়া ব্রৌনি জীবন লাস্ট ফাইট কোনো সময় উইয়া আনন্দ ইতিহাস সাতই সাকাও সানচু যারা র আইনি সান্ত্রীবেলা অত এলাকানি যারা নেতাগিরি খেয়ে তোমরা আনে ক্লিয়ার সাকাও নাংলে ইয়াকিনি তাওতই তিনি সারছে চমলা তাপ ফংদে আং ক্লিয়ার কাউসাও নাংলে রাজনীতি তাস নঙ্গাদে আন নাংলে কেয়ারবো খিয়া आंना राज्य लेभेल बाय सालाय तंजे राज्यनि जारा मथान तांतन आमदां बाय सालाय नां बाय सालाया नांला तास नुगादे आंबो सानचो लास्ट फाइट ब्रुनि जीवन लास्ट फाइटिं कोनो समय क्रय आं आइन व्यक्तिगत आं नांनो सानचो नायदे पृथिबीयाव विश्व युद्धम प्रथम द्वितीय तृतीय बदिके अनेकबार युद्धमा लास्ट फाइट आमर मासाव लास्ट फाइटिं कोनो खाना क्रय ताव बसकामते युद्धनिया विश्व युद्धनिया आबो केबो सामाया बुं যদি সে লাস্ট ফাইট 2023 বে উংনা হিংকে বলে কখনো সম্ভব নয় আশা খেমা করে কারণ আং নাংনো সানচো মহারাজ বুং যখন কংগ্রেস দङ বুং নিজে সামত ত্রিপুরা ল্যান্ড কখনো উঙ্গই মিয়া এবার চিনি হা কেউ সেগি মাইয়া ত্রিপুরা ল্যান্ড কখনো সম্ভব ইয়া আপ্রু আইনসি দেববর্মা এবং চিনি মেবার কুমার জমাতিয়া মহাশয়সন ব্রাং সাও আনো লিখিত রেডি 5 মাস 5 বছর নাইলে 10 বছর নাইলে 20 বছর উমফোংনা আনো লিখিত দিন সাও কে বুং প্রশ্ন খেনে হা বুংসে সাও বুং নিজে সাময়ও 5 বছর বঙ্গিয়া 10 বছর বঙ্গিয়া 20 বছর বঙ্গিয়া কে বুং নিজে যেখানে প্রশ্ন খে তুমন জায়গা বুং বেকে সামাই লাস্ট ফাইট 10 মাস বাই লাস্ট ফাইট উনাইয়া আময়ে ব্রনো বাতাবাজি তা খেলি লাস্ট ফাইট স্পবাই ফাইট খেনে না বিজেপি বাই না কংগ্রেস বাই না তৃণমূল বাই না আইপিপি বাই না ত্রিপ্রাসা ফাইট খেনে আমবথে প্রশ্ন খেনচু যারা ত্রিপ্রা থাংসা ত্রিপ্রা মথা তাং তংনাই থাংসানি মিনিং তো ক্রয় আংতে কাউসা যেবে ত্রিপ্রাসানো বুমো যেভাবে কোনো সময় এই 70-75 বছর কোনো খানা বদি কাই ত্রিপ্রাসা উংলাইব এবং পার্টি বেলে কোনো সময় কোনথাই বাড়ানো ত্রিপ্রাসানো কোনো জাতিনো থাংসা খেমেয়া বলে একটা ললিপপছে বুং কংগ্রেস সময় যেভাবে বিনে মাইন্ড তুই রাজনীতি তা আবো সেই মাইন্ড যে তাবো তাং তো আইতে অনেক প্রুফ দিমেই আং অনেক প্রুফ তুইয়ে ব্রাউন চ্যালেঞ্জ খেমেই জানে চ্যালেঞ্জ খেকা ফোন নাই বুং যে ত্রিপ্রাসানি তাং তাইয়া ব্রাং ত্রিপ্রা মথর অনিমেশ দেবর মাসা সাও থাংসা মানে তোমা जों क्षमता माइन नांनाय आबो बायदि प्रुफ दङ जों मन्त्रि आखेनि मन्त्रि उं नांनाय आबो जों थांसायो जों बुद्धि दिन नांनाय आरो के सामरबो तो कौत नां खनालादि कामाके खुयं काय खनालादि नाचमलादि बुं जगदीश देबना बो निजे सामो दङ जुलाइबारि 38% बांगाली एसटी 38% যদি সে এসটি উংকে তে 62% স্প বাঙালি আরো এই মতাজি জিতে ন জিতেয়া শান্তিবাজার 50-50 কখনো জিতেয়া বুনি যে সামতং আজ কৃষ্ণপুর বুং সামতং যে আর 70% এসটি তে বাদ বাকি 63% বাঙালি গেত্রে কে চরিলাম নং নালে এই তকাসি জিষ্ণু যেখানে জিষ্ণু স্যার দাইম চরিলাম বুং সাও আর যে 37% एसटी ते बाके बांगाली 63% गे ताखुरं खुराव नानो जे ललिपप रिते मा नानो जे कपि सामो नां पुरा खुयं काये जारा र सामचे बजने ताराव थैरिफो पाइरिफो थांसा गेटा टेपेला नाइमो ताले नां ताखुरं खुराव नाबो कामा के खुयं काय नादि आईपीपी रे যখন ত্রিপুরা ল্যান্ড সাইন তো বনি যে সামো তো ত্রিপুরা ল্যান্ড কিছুতে উমায়া বনি যে সামো দङ आं अनेक बासनबो साव जे कुंथाय बाराम चियारो न आइनि आईपीपी नि नेताराव थांगे साव जे त्रिपुराले नंनाय वानसाराव बाय खालायनाय बनि जे सामो दङ जां जारा कुंथाय बारा चियारो के ए जों आं वानसाराव आला दामा टा ए बुदिखौ माहायके जों ता चियाराव बाय साव কোনো সময় সম্ভবই আই সাव गे সেই যদি সে সা তুंखे
সে যদি সেই সময় অনিমেষ দেববর্মা সাহা দंखे आं बनो नां प्रश्न खेंचो आं अनिमेष देबबर्मा महाशयनो आं प्रश्न खेंचो अनंत देबबर्मा सुनो महाशयनो प्रश्न खेंचो যখন I-50 सं दिल्ली थांतोंबो आं बास्तवखौनो सानबाय दिनै I-15 खौ आं मासाव दिल्लीयाव थांनाय आन्दोलन खेथोंबो ब्रां सावो जातिनो मिसगेट खेया এবং অনন্ত দেববর্মা सं महाशय ब्रां सावो टिप्रालेन अंगुइमायो अंगुइसेमायो टिप्रालेन आरो साव जेखाने रं सामो टिप्रालेन अंगुइसेमायो एंखे गेरा तात्रै पलेन ब्रन फाइनाय ताखुराव चिनि हिसाबै जोंफारिं तंया चिनि हिसाबै जों हिसाब केमि शांति बाजाता किसुदि कासासे लामाया ब्रां जे कौफि सामो इलेक्शन्स काव पुलिस चाकरी लाने बाखलाने सामो ताबो प्रुपुं दोपा प्रुपुं बये ताब्रा लेंसे दङ এবং জগদীশ দেববর্মার মতে জুলাইবাড়ি চরিলাম কৃষ্ণপুর পাইয়া শান্তি বাজার পাইয়া এবং ওদিকে চিনি হিসাবেও 6টা সিট মথার কাসাস লামাইয়ারাও চিনি হিসাবে টাউনজারাও এবং ইলেকশন যখন সফাইনা আপাতত মাউন্থানে ব্রাং সামাইয়া ব্রাং কি 5টা জিতে নেয় না 10টা জিতে নেয় না 8টা জিতে নেয় ব্রাং সিনায় এবং যখন প্রার্থী ঘোষণা হয় আবু ব্রাং মাংলাইনে আবু ব্রাং সিনায় এবং সেখানে মথানের নেত্রীরাও সামস দङ মহারাজ মঞ্চ কাকেবো থাংসা মঞ্চ নখর খেবো ইবো পাতাল স্কানকাও জিতা ব্রাং স্কাম্প এডিসি ইলেকশন পাইমন পন কাও ব্রাং জিতা সামো ইবোকে বিজেপি नि ইবোকে অমকনি খাগো ইবনো খাগো বাইকে থাংসাও নাই সাও 2023 সালে ক্ষমতা ফাইনাল টুকনাই হিংসাও তাওকে সাপিনাঙ্কা পয়তলে সিটে বাসানাইবো শুধু হুঙ্কার actually বাস্তবে একদম ক্রয় তিনি তাকুরং খর যেটা লাস্ট ফাইট হিমো लास्ट फाइट स्पोबाय खेरिनाय नो आंसार 5 खेरिनाय ताखुरो बीजेपी फो तिप्रासा तांनाय दङ कांग्रेस फो तिप्रासा तांनाय दङ सीपी फो तांनाय दङ जेखाने महाराष्ट्र सामो एडिसि क्षमता फाके प्रति बिलिस ग्रेटा टिपले नङा उनते कौतिया सां माबम जिया आबो फाइटे प्रुफ दङ ताखुरो तिनि मथानि जुनालनि एसिस्टेंट चेयरमैन साउथनि बुंनिजे सा निजेई प्रेस मीडियाव बुं सामो दङ प्रेस न सामो दङ आइनि जेखाने कालप्रिट मथानि कालप्रिट के चिंता किने कालप्रिट बासा ना खाना गदे कालप्रिट बासा सातुको आमियां दं सेखाने मथानि जायार न कालप्रिट हिये घोषणा खेया ताखुराव नाम चिपसंदे से कालप्रिट नाम बरफो उपाधि उनाय से ओय कालाबंदिके महाराज जेखाने कोनो नाया माने याखायमा आबदि खनाय ना ताखुराव खराव आबसे लास्ट फाइट बनो आंनानो सानचो त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमंत्री बिप्लब देब महाशय बुं যখন এডিসিও একটা উদ্বোধন খেন থাকবো বনা 28 কোটি রাং সায়া আপো বুং 30 কোটি রিনাই সাকইফা সে রাং ইয়াকি এডিসি অধিবেশন কাউকা এবং রিহা এবং খরচ পা খেমেয়াকো আবো কাউকা কি তার মানে চং প্রমাণ মাইও যে এডিসি রাও যেভাবে কাউ সামো ত্রিপুরা রাজ্য সরকার রাং রিয়াইমা আবো মিথ্যাছে ত্রিপুরা রাজ্য সরকার রাং রি দङ এবং রাং রি মনো চলেফা দङ তাকে ব্রাং ইয়াকি পাতাল কইনা হাথামো বাই मचिनि महाराज आं नङा पाताल किनो अनेक चेष्टा खेया तिप्रा सामो तामा खुंथाय बारां तामा बिनि आइडियोलॉजी आं बस्त हामो नायफो नायो आं बोनो अनेक किछु माता माने हामो बिनि आइडियोलॉजी बिनि सब किछु आं हामो आबो मये मियाखिबो महाराज नि जे काओ একটা হল প্রোগ্রাম খেবো বুংমা কা পাতাল কইনা বিজেপি হাথামনি হিয়া ओंखे आबो नां सानचो जेखने पाताल कइना ना हामिया पुनो कौ खुंथाय बारामे कौ सारिया तिप्रासामे कौ सारिया चंसे सानायमा चंसारा टेक केहाबो क्रय चंसे सानाय आबो हिं तंनाय तिनि पाताल कइना जेखने तिप्रासामे थांसा हिये तांनि हिनाय राव आरो हिनो 16 तारिख खमैलंफो तिनि प्रग्राम खेनथामो चंनोवा आं सियो आइनरो एलाकानि गारि रिजेप थांनाय राव दङ ब्राम थिबां खुपलानाया एक्चुअली टिपि रनि कुनु दुसकुरै आं भिडिअ फुटेजफोर नङा दाराव लाथाराव तुये थामो मथाराव बोथ थांसा खेनाय राव उल्टा से बुझायना आबोनो से महाराज काम सायमन उल्टा गुरे से टिपेप ना हाया इन सातो इंगे से टिपेप नि सुप्रीमो पाताल कोना जमिता मासे बेके ब्रां बाय थांनाय बा बेके खुंथाय बारामो थांनाय आमोन आं बार-बार सानचो आदो किन्तु ब्राले खुंथाय तिप्रासान बया तामिया कार के काखुये तिप्रासान कास्टल फाइनजे ब्रां वहा सा एडिसियो क्षमता फेके जों बिल पास केहा मिथ्या बिल पास किए आबो ब्रां कॉफी में ब्रां गेटा टिप्रेलेम ब्रां जे साइमो तुय ब्रां साइमी आबो जे प्रथम सिननाय आबो सिननाय रंजित देबबर्मा सामो एबं याखिपो अनिमेष देबबर्मा ब्रां भाषण रिमां याखिपो यूट्यूब आं नायो ब्रां साव त्रिपुरा राज्यनि ब्रुकतिनि आसाम तिनाव बाचारनाय त्रिपुरा राज्यनि ब्रुकतिनि मिजोराम बाचारिये बायदि टिपे गेटा टिप्रेलेम स्नानाय
এত তেহারও যে হাচিংয়ে থং তুম দেখে হাচিংকং থাঙে হাচিং বাইতই থং তুম দেখে এত মিথ্যা কৌশল এত এবং অনেক জায়গা বাসন খানাই দেবরান বাসন মানে একদম মানে মাসানে জুকার একজন যেভাবে নাটক খেও এবং একটা মঞ্চ কায়ে যেভাবে জুকার উঠো আমি দেখি জুকার দেখেছে ব্রাং থং এবং নাটক খেম দেখে ব্রুনো কফি সাতো ব্রাং যদি সে মিজোরাম সাই তোমেকে চৌমা সাইমেও বদিকে ব্রাং প্রথম শুরু খেও না কৌনম চিরি কিন্তু সেখানে ব্রাং কংগ্রেস অনেক চেষ্টা খেয়া সেখানে অনিমেষ দেববর্মা কংগ্রেসও দङ লাস্ট ইলেকশন 2019 অনন্ত দেববর্মা কংগ্রেসও দङ ব্রাং বাসন रिम आबो ब्रां कংগ্রেসও চেষ্টা খেয়া বিজেপি যে খেব হটাই নানাय ना ইউটিউব ফলো খেলি महाराष्ट्र सामो दङ त्रिपुरा राज्यनि जे खेब বিজেপি नो हटाय नानाय आरो ब्रां बुं साखमो दङ से आरो बास्तबाय नङा ए त्रिपुरासानो फिले त्रिपुरासा थांसाय हे फाया प्रथम ब्रां तैनि फाया आबो कथाया सानसनाय एनआरसी सीएबी तो से प्रथम माने माइनाय माइलिस माइ थाङो से एनआरसी स्प सीएबी स्प केनजों एनआरसी बा जोंनि केंद्र मंत्री ताव जिता तंनायमा बा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बा जोंनि अमित शाह जी सं ब्रा तो क्लियर ना सार सारा बडको से एनआरसी खेनाय से खेनाय इमनो तो से ब्रा आबोना राजनीति तो कुंथाय बाराबाय बो तो क्लियर सातो जों खेनाय कारण जिता जेखाने सम्भव এবং যারা রাজ্য যারা মানে ন্যাশনাল পার্টি তথা দিল্লীয় যে সরকার তনে ব্রাহ্ম খেমা সম্ভব এবং খেও সেখানে হইতেছে ব্রাহ্ম বাকে ফাইও প্রথম শুরু রাজনীতি থনি শুরু খেমা এবং যেখানে গ্রেটার টেবলেন তাও যেটা সামো আবো সেমনো ব্রাহ্ম সাবো আসাম চীন রাজ্য দङ চীন রাজ্য অর্ধে অংশ দङ মিজোরাম রাজ্য অর্ধে অংশ দङ এবং বাংলাদেশ রাজ্য অর্ধে দङ जों আবনো তুইয়ে जों এডিশন মানে খপিনে ত্রিপুরানো তা তরিনায় যেখানে पूर्वे राजाराव मातां राजाराव दंथांपो बा राजानि राज शासन दंपो जिता राजागा दङ आबनो जों दुल्ला नाय प्रथम साव ना यूट्यूब फलो खेली आबनो से बार आस्ते आस्ते जखन बिरोधी राव चिनी बीजेपी এবং आईपीपी राव जखन रमनि शुरू खेया ब्रांनो प्रश्न खेनि शुरू खेबके आबोके आस्ते आस्ते ब्रांनो knoi फाइए जों एडीसी एरियानि बायरे जारा त्रिपुरा तनमा जों ब्रांनो हतुये खेनि हिमसिये आबो ब्रांगयाबो काउसलाय उन एक समय आईपीपी राव त्रिपुरा थांसानि सामसे आबो त्रिपुरा थांसा मावनाय एवं एडीसी एरिया नतुये त्रिपुरा माखेनाय आबो महाराष्ट्र निजे सामत क्या त्रिपुरा थांसा ये क्या है त्रिपुरा थांसा क्या मिलेगा इन सामत कांग्रेस दंपो कुछ नहीं मिलेगा आंचलिक तांगे कोनो समय लाभ करो एडीसी आंचलिक तांग लाभ करो नेशनल पार्टी बेजे फाइदि नेशनल पार्टी फाइके जों सब किछु दिनाय हारि बुं सामत जेफो म थानि नेताराव आचुफु এবং रव ब्रां आचुये जखन काउ सालायफो ब अफिस ब स्टूडियो आबो आं डायरेक्ट मोबाइल मादो आं ब्रां प्रश्न खेमा दङ जे आबो ब्रां सामो दङ गणतंत्रले वाइसाफो এবং যারা হিন্দু যারা বাঙালি ব্রাহ্ম নামো ইলেকশন আর ব্রাং সাও ইনকে আপো आं प्रश्न खेमा दङ इनके प्रश्न खेमन पर आं प्रश्न खेहापो जे ठीक আছে इनके नां जे सामो त्रिपुरा थांसा बांग्लादेशी गुबेक যারা বাঙালি দङो एनआरसी खेये सीएबी एनआरसी खेये ब्रां नरो निमारो फ्लाइने हिने राव इनके आपो ब्रां सामो दङ त्रिपुरा যারা जन्म उनाय ब्रां प्रा त्रिपुरा सासे आंते कौथा सान पावा এই রবীন্দ্র দেববর্মাকে বনো সাও বইমানে থং মানে এথং त्रिपुरा যারা जन्म उनाय मोगलिसा वानसा त्रिपुरासा जतनो त्रिपुरा बुसा त्रिपुरानि बुसा त्रिपुरासा जतनो नायनो आं 19টা জাতি তাকে বরং নাই 20টা জাতি আলে মানেও বই মানে আপন সামো সেই তদ্রব্রত আইনির যারা আপু আচনে আমরা প্রশ্ন কেমছে গিনাং যদিছে পূর্বেও বদিকে ওয়াইছো তংখে বদিকে সা তংখে এনআরসি ইয়ে তিনে আসা গন্ডগোলমা সিবি হে গন্ডগোলমা तिनी विश्वजित देबबर्मा बंथुइनि नांगां खामो नां ब्रुनो चुक्लो मुरि मया ब्रुनो गेंस्टा मया ब्रुनो थुइ गरं खे मया बदिके अनेक आंदोलन हा एनआरसी सिबिया आंबो तिनी विश्वजित देबबर्मा बंथुइनि नाहा तके नां पाइ सापि एडीसी एरिया जारा वैसा तनमा चंब्रा नरि थाया ब्रां बिरोधिया स्कांकेबो सापिया ब्रां बिरोधि चं त्रिपुरा थांसा मांनाय त्रिपुरा माइक्रोस्कोप मुंथा 2026 साल डेलिमिटेशन ना चिं खुंथाय बारा कम थाना तो 20टा सीट ता कमे थाना 30% कमे थाना बो बास्तव ना चिंता केनाय तक माय सापिया तक लॉलीपॉप इलेक्शन बुसकां बे जों वानसार न रुखलाया बे एडीसी एरिया जारा तनमा वानसार बरंपति प्रासानु
বলে না বিচার খেয়েছে তাহলে ত্রিপুরা রাজ্য প্রথম তিনি চিনি সমস্যা বলে সান্ধাঙ্গে মহারাষ্ট্রনি সাউন হইতেছে जों সমস্যা আমি কি ইউটিউবে নো তিনি রঞ্জিত দেববর্মা সং সামো এবং মহারাষ্ট্রনি যেবো সায়াং সাও आंथ' थे सानसुमाव बोनो तिप्रासा दारा म थाङै तांतोनो तिप्रासा थांसाय तांतोनो टाकुर बंसरो नाम जिया ब्रां सालो खेबो तिप्रासा प्रोग्राम खेबो तिप्रासा एरिया मो हर खेबो वाइसा नेतारा वाइ थां मालायो ना याखि नुखना जं साब्रम प्रोग्राम खेपे प्रोग्राम खेपे पो महाराष्ट्र निजे पिशुस 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 विश्वास कांग्रेस नि जे नेता एवं बिन अथाङे हर थां मालायो ना चिंता करे टाकुराव बकुंथाय बाराम कामने तांतो ना हाय तांतो एरपरे याखि नांदे एडवोकेट एंथनी तमामा नायदि सालोके बु कुंथाय बारा थांसा तिप्रासा थांसा हरके वाइसार वजे फांसन वाइसार वजानाय चा नुये थांगे फि हाक्लाया आखिदों आबोसे वाइसार आक्रमण खेमि खेनि चेष्टा खेहा तिप्रासा न तसा माता खेमाम बये ए बकेसे ब्रां कफिस्ट तांतो ताकुरो आमबे नाम चिरि ब्रां सावो मोदी नवानो सिनियाखौ मोदी नो आनो सिनियाको के मोदी जे नुं तोर तो उनके नुं बे खेत माइने ताकुरम खरो नाम चिदि नां याखि नायदि आं मा सानया ए गेटा टिपलेन बये दिल्ली थांब्रा आंदोलन खेया दिल्ली थां सालाया चालाया आपुओ সেই समय महाराज बनी जे सावो गेटा टिपलेन के लिए सक्सेस हुआ कि ना हुआ इन सावो गापुओ सक्सेस होये যারা থানায় আন্দোলন থানায় চালাইও সালাইও বাই সালাইও চাঙাপো নাইয়ে মাম নহিয়া কারণ आंबो दिल्ली थां फाइमोसे आंबो सिओ सिसाले थां फाया सिया आं ताकुरो जारा तिप्रामो तांतरा आमो मा सावो कां सिगारि सिया माने ताबाय सादि बिंको बै तातांदि बिंको बै चाकरिलाने एसपी चाकरिलाने लाया ता रिमाया ता नाना मुखांफ्रुमाया ता ना ताकुरो ताबो सेम आपो आं सामो दङ आपो अनेक बासनो आं मा सावो ब्रां गेटा टिपलेन माइ मिहे आपो सावो सक्सेस माइ सावो सक्सेस एइटुकु न जङापो सक्सेस एइटुकु न वापो जे आम आदमी पार्टी नि एमपी फाया आरो समाजवादी पार्टी नि फाया आरो फाये मंच काये भाषण खेया ताखुरो বিরোধী দল নেতারও ফাইয়ে ভাষণ খেমো বাইলে বিরোধী যেখানে ক্ষমতা সেক্রয় যেখানে যে রাজ্য 4 জন 5 জন 7 জন 8 জন এমপি র লাইয়ে ভাষণ খেমাইলে আবল কোন সময় সাকসেস ইয়া তাখরো আবপো ললিপপ মিথ্যা কাউসা যারা ইন্ডিয়া কনস্টিটিউশন সম্বন্ধে সিনেরা নাম বন বথা উত্তর দি বদি কবিসা আবো মা সামতো যদি যে তিনি আম আদমি পার্টিনি এবং কংগ্রেসনি এবং সমাজবাদী পার্টিনি प्रियंका चतुर्वेदी ब्रां फाया भाषण दिमे যদি সে গ্রেটা টিপলেন সাকসেস মাকে তাকুরাও আশা লক্ষ লক্ষ রাং খরচ খেয়ে দিল্লি থাং তো নাইয়া তাকুরাও ত্রিপুরা জয় সিপিএম এমপি দংলে জন্না দাস বনো তৈর প্রোগ্রাম থেকে বনো কাছারি প্রোগ্রাম থেকে সাকসেস খেমাইমলে না ললিপপ খেনথামি না আপো আম বথায় নাম প্রশ্ন খেনজো আবো ময়ে আপো সাকসেস উং ফায়াই ব্রাং সা ফাইনেরাও এবং এই রেলফম সা ফাইনেরাও मामी याके 12 तारिख उचित मामी गेटा टिपलम आंदोलन खेलनानै पामथि नफि ललिपप शुधु ललिपप 2026 साल जिता डेलिमिटेशन हिम आबोब्रां रिउमार्स खेतवा कॉपी प्रचार खेतवा ताखुरो इंडियानि संविधान मुताबिक इंडियानि कन्स्टिट्यूशन जेबे बङा सेबे सौनाय नो आं त्रिफल लाबग्रै नो आं बायसाबो लाबग्रै नो आं काउसाबो लाबग्रै तै बांलादेशनो को रुखाइबियो तै बांलादेशनो को फाइदे थांसाव फाइदे हियो बनानो चिंता खेनेसे ताखुरो ত্রিপুরানব্রো আপামর জনসাধারণ যারা শিক্ষিত মত তোনাইর জ্ঞানী গুণী তোনাইর না চিন্তা খেনে দি আবার না চিন্তা খেতায় আমবে 2026 সালে যেটা ডেলিমিটেশন না যে কফি সা দङ আবো কখনো উইয়া ইন্ডিয়ানি কনস্টিটিউশন সম্বন্ধে যেভাবে সংবিধান মোতাবেক যেখাউনায় আবো সৌনায় পৃথিবী কে রুখাইমিয়া সেখানে ব্রাং যে কয়েকটা কফি সা দङ আবো টোটালি মিথ্যা কাউ প্রচার অপপ্রচার খেত ইন্ডিয়ানি কনস্টিটিউশন যেমন আইন দङ সেভাবে নংনায় আবো কে রুখাইমিয়া ইয়া কিপো महाराष्ट्र निजे मासा जे पाताल कोइना हा थांमन पर बनिजे हा कामन पर आं बन सानचो जे ब्रां तव निजे सालामाया जे ब्रांने या क्राइम दिउं था बा देब्रा या खा क्राइम दिउं था आबो ब्रां मिथिया कारण बिजो तो सियो पाताल पा हामिया तामिया आमा जो बीजेपी नि तरफ থেকে पाताल कोइना मा सेनो चो हामबाय दियो फाइदि उन्नयन खेने बुफोनि जेनचिया नचिनो तिनि मुखिफ्रा বিজেপিও তাও বং সহসভাপতি পদমায়া অনেক আং খাকসা जों पालतामायने जों अत्र एलाका जरा टिपिएफ नि फाइनाय मारो ब्रांनोबो जों जतनो
হামবাই আচ্ছা লাফা তা বসে এককভাবে চং সামো তানাই এবং মা দং খাইনাই আমরা তাকুর বংশরাও যারা বিজেপি তাং তনরা বিজেপি সমর্থন তাং তনরা আঞ্চলিক দল তাং তনরা বুলে কর্মফা ব্রাম ফাদা থাকলাইদি ব্রাম ফাদে থাঙে ত্রিপুরা উন্নয়ন যেখানে সবকা সাথ সবকা বিকাশ তৈরি নাই নুকরি নাই যেভাবে ত্রিপুরা রাজ্য কোনো সময় ওয়া পার তাও যেভাবে নুকরি দম বিপ্লবদেব যেটা তাও রিতম বিপ্লবদেব মানে মুখ্যমন্ত্রী রিতম আবু কোনো সময় এবং তৈরি তোমার কারণ রিতম লামা রিতম আবু বাস্তব রূপ রিমা বোঝে ফাইদে নাং যত যেখানে উন্নয়ন সেখানে সব কিছু যেখানে ফুয়াই বাচ্চাকে আছে একে চৌখাই মেয়া এবং অন্ন বস্ত্র বাসস্থান যেখানে এবং আবশ্যে দরকার ত্রিপ্রাসান থাংসাই নেরাও অনিমেষ এবং মহারাষ্ট্র থাই আবো বিরোধিতা খেপে তিনি নিনে আইনি ত্রিপ্রাসানি কংথাই বেড়ানি যেটা মাইব পান্দনব্রা বাদা খে খুইফেহা বস সাংসাব্রা শেষ খেনাইম লাস্ট ফাইট মানে ত্রিপ্রাসানে শেষ খেনাইম বস যারা ইন্ডিয়া কনস্টিটিউশন সম্বন্ধে সাইয়ে তংনাইরাও ত্রিপ্রাসা থাংসানি চেহারাও ত্রিপ্রাসানি কমিটির না নকনাই আখিপ এই ও ইউথনি প্রেসিডেন্ট না ভাইস প্রেসিডেন্ট নাকি ইউথনি মথানি যারা স্টেটনি তংনাইরাও রং পাইমান উকনা ব্রাং জ্ঞানী গুণী ব্রো ব্রাং নিজেনো সাও চ ইন্ডিয়া কনস্টিটিউশন সম্বন্ধে সিও বিজেপি রসিয়া যারা সিও ইনেরাও তাও ব্রাং রং পাইতো ব্রাউ বদে মহারাষ্ট্র ফ্রংতং এবং মহারাষ্ট্র যেটা সিন্ধি সাকা দিকে গাহামা সিন্ধিকে হায়া তাং তোমায় ফ্রং তোমা ইয়াকি হরিদ দেববর্মানের মাধ্যমে जों सिहा বৌজেভাবে চক্লনি দङ এবং ব্রুক নষ্ট খেদি দङ আমার না আপামর আং নাংনো তাকুরং কুর ত্রিপুরানি ব্রুক নাং যতন কাববো প্রয়োজনকে আং ফেসবুকে সামত ব্রাং যদি ত্রিপুরাল্যান্ড সাইনে ইনকে বাক মামি বিজেপিनि বিরুদ্ধে কাউ সাতো নাপি মামি কংগ্রেসनि বিরুদ্ধে সাতো নাপি কারণ আং ত্রিপুরাল্যান্ড লাनि ইনके ন্যাশনাল যে পার্টি দं দিল্লিও যে পার্টি দं ববে যে थाङे गाव मा सालायनाय किनुले महारा ওই নরেন্দ্র মোদী নুসিয়া কইকে বেকে थां सालायमेनाय सालायबामने সম্ভবया गेब्राले किन्तु नाले ত্রিপুরাল্যান্ড बया पार्टी से ताव चोआबां नानाव क्लियर काउसाने आंबे आं बार सावो आं फेसबुक सैमसे ना ত্রিপুরাল্যান্ড छैने रक मामी बीजेपी बिरुद्धे सापितों एवं कांग्रेस बिरुद्धे काउ सापितों बार सामसे नां केबो बीजेपी बिरुद्धे सापिमेया जोंगे सापिमेया आंब्रानो बार सामसे आं खाइतों आं मथानि जेतो दङ आं पाब्लिकलि सानै आं बार सामतों आं खाइतों एवं सुरक्षायाव जेथिं जुलाइबारे शान्तिबार जेखाने नां शांति बाजाबो जेखाने नां आं ब्रानो बन तैया आं फाइट खेनाय आं क्लियर खेनाय एवं आं प्रूफ खेनाय गाव हयतो तथे आं सिसा मा साफिने हा এই সিসা হয়তো সেয়াকুংয়া চাকরিন যেটা কাউ সামো ব্রাং সাও বপা একটা মিথ্যা ব্রাং সাউথ মা যে এডিসিও অন্য সরকার তম্প এই কোথায় বারকো 30% 70%কে ওয়াইসার লাও তাও ব্রাং মাই সাপি जों 100তে 100 লানাই কিন্তু যারা সংবিধানের সম্বন্ধে সানাইও সংবিধানের বদে সেমন করে তাকর আংফন চো কিন্তু সংবিধানের মোতাবেক পৃথিবী যারা আছে तोंगमा ब्रो मुनि सिं तो माने संविधान मुताबिक से साउमा तांगो राइट्स दङ रुल दङ आबुदिसे मा तांगो ब्रा निजे फेसबुक सारोगे जों 100 ते 100 चाकरि लाने कक बरक माय माले जों जारा कक बरक मायने ब्रा से चाकरि लामायने जों आपो प्रतिबाद खेया गेरि आंले कक बरक माय माया उखैले कक बरक माय माया चाकमाले कक बरक माय माया स्कामले कक बरक माय माया गारुले कक बरक माय माया आरोबो ब्रा मिथ्या खिए राजनीति थवा जों जखन प्रतिबाद खेमन ब्रां आबो उचि आबनो हुस्कमाइफा बाबनो खुये पानो पा ত্রিপ্রাসা যারা বাসামেনিমা ব্রাহ্মণ লামা খেদি হে ব্রাহ্মণ নিপেন চক্রবর্তী নিসাও আপু যত চাকরি লাও মাইনরিটি ত্রিপুরা যে মাইনরিটি মুসলমানরা চাকরি লাইয়া এরপর আন্দোলন খেমন পরত মাওয়া যেহেতু চুনো চাকরি মানে আন্দোলন খেমন পর টোটালি 35টা কনস্টেবল পুলিশ চাকরি শুধু মুসলমান বই মাইনরিটি বই হিয়ে ব্রাহ্ম চাকরি এডভার্টাইজমেন্ট দিব आंगो सान हिमके ब्राउन कोनो प्रूफ नमये आं मा सानसे आपो ब्राउन 35 जन माइनरिटी 35 खूब समरा 35 जन माइनरिटी न कॉन्स्टेबल पुलिस कॉन्स्टेबल निया आपो ब्राउन एडवर्टाइजमेंट दिबन परे तमावा यावके जांके एडवर्टाइजमेंट जांके ब्रोते केन उस्काइ या ना आंदोलन खेदि आं बो स्टप खेइना इके यावको पर्वते जाना उइनो हिंदू बाइस जारा तुमने ब्रा आंदोलन खेया बेके माइनरिटी न 35 जन लामा इनके बा आइनक्लाय आबो केनजेलंता সেই তো তাতি ব্রহ্ম থরপ ওদিকে তাং দङ তা এবং গ্রেটার ত্রিপুরালাম বারবার সাও গ্রেটার ত্রিপুরালে ব্রাং যে কাউ সাম যতগুলা ব্রাং সাম আম একদম ফেস টু ফেস আম ব্রাং বাই লড়াই খেলো গ্রেটার ত্রিপুরালে আখলে মাইয়া গ্রেটার ত্রিপুরালে এমাং জিতা সাম আবদিকে মাইনাই বিনি এমপি ফো নামো
বিনাইয়ে বুটাবুটির মাধ্যমে আবদিকে জমাইনায় আমবয়ে ব্রাং লাস্ট ফাইট 2023 ব্রাং ক্ষমতা ফাইট নানায় অমুক নানা হিমলে শুধু ললিপপসে শুধু ক্ষমতা মাই মামবসে কাউ সাতো আদার্স আবার কিছু উমাইয়া বসাসন আইন পাইধারা ক্লং হাজার